کیا بات ہے؟ کیا میرا دوست تمہیں اپنی کزن کے لیے پسند نہیں آیا؟ کاشف نے اس بات کو بھی مذاق کے رنگ میں ہی لیا۔ نہیں فیضان بھائی، میں کسی بات کی کمی ہے، مدحت نے کہا۔ تو پھر اتنی گہری سوچ کا سبب؟ وہ بہت ماڈرن لوگ ہیں کاشف۔ فیضان بھائی کے ماحول میں اس کا ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل۔ اب کے چچا کی بیٹی ہے نا؟ جی، میری چچی کا تعلق بہت ماڈرن گھرانے سے ہے، ان کی تو ایجوکیشن بھی باہر ہی ہوئی ہے، وہ اس ملک میں رہنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں۔ اچھا، لیکن افشین پر ان کے خیالات کا اثر معلوم تو نہیں ہوتا؟ اپنے اسے دیکھا ہی کتنی دفعہ ہے، صرف 5-6 دفعہ، کیا اندازہ ہو سکتا ہے اب کے چاچا بھی انہی کے ہم خیال ہے۔ اگر تم بچی کے رنگ میں رنگ جاؤ جو تو تمہارا کام ہو گیا۔ چچا بھی شروع ہی سے خاصے ماڈرن تھے، لیکن چچی کی حد تک اس میں نے پھر گفتگو کو مزہ کا رنگ دیا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو آن سے ملوا سکتی ہوں، آپ لوگ ان سے مل کر خود ہی کوئی فیصلہ کر لیجئے گا۔ نہیں بھائی، تم کیوں میرے دوست کو پھنسوار ہی ہو؟ اگر مجھے پھنسوانا ہوتا تو میں ان لوگوں کی حقیقت کیوں بتاتی؟ مدحت، کتنا اچھا ہوتا اگر تم لوگوں نے انہیں شادی میں انوائٹ نہ کیا ہوتا۔ کون سے؟ وہ تمہارے چچا ہے۔ سگے نہ صحیح مگر رشتے دار تو ہیں، پاپا کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور پاپا سے محبت بھی بہت کرتے ہیں یار۔ مدحت، تم بھی بس۔ کاشف کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مدحت نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب دیکھو نا، تمہارے پاپا اور چچا کی محبت کے چکر میں میرا دوست تو ناحق مارا گیا۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ ان لوگوں سے ملوا دوں گی۔ نہیں بھائی، اتنے گڑ بڑ قسم کے لوگوں سے تو نہ ملنا ہی بہتر ہے۔ حد ہو گئی کاشف، گڑ بڑ قسم کے لوگوں سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کوئی ڈاکو تو نہیں ہے؟ مدحت نے مسکرا کر کہا۔ کیا خبر؟ کچھ دنوں بعد معلوم ہو کہ تمہاری چی کا تعلق ڈاکوؤں اور اسمگلروں کے کسی خطرناک گینگ سے ہو۔ فضول باتیں کر رہے ہو کاشف، چھوڑو اس ذکر کو۔ میں نے یہ کہتے ہوئے مدحت کی طرف دیکھا۔ وہ کاشف کی بات پر ہنس رہی تھی۔ 2-3 روز بعد کاشف نے فون پر مجھ سے کہا، مدحت تمہاری اور افشین کی ملاقات کا کچھ پروگرام بنا رہی ہے۔ یعنی کس قسم کا پروگرام؟ ایک پارٹی ارینج کر رہی ہے اپنی کزنز کے لیے۔ لیکن اتنی ساری کزنز کی موجودگی میں افشین سے میری ملاقات کیسے ہوگی؟ چلائیں گے کوئی نہ کوئی چکر، کاشف نے اطمینان نے کہا۔ نہیں یار، منع کر دو بھابھی کو۔ کیوں؟ کیا ڈر گئے کہ کہیں ڈاکوؤں اور اسمگلروں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ؟ تم اتنی فضول باتیں کیوں کرنے لگے ہو؟ کچھ تو خیال کرو، بھابھی برا بھی مان سکتی ہے۔ اچھا پھر بتاؤ نا، کیا کہوں مدحت سے؟ پارٹی ارینج کرنے کو منع کر دو، بیکار کی سر درد ہے تو پھر یہ بیل کیسے مندھے چڑھے گی؟ دیکھا جائے گا، اگر قسمت میں لکھا ہوگا تو خود بخود راہ نکلتی چلی آئیں گی، اور اگر نہیں لکھا ہوگا تو پھر میرے اور اس کے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو اس بات کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے گھر والوں سے رابطہ ہو، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے یہ ہوگا کہ ماحول کو ایک دوسرے کے مزاجوں اور طبیعتوں کے سمجھنے میں مدد ملے گی، پھر شاید کوئی بہتر فیصلہ ہو سکے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ مدحت سے کہوں گا ان لوگوں سے ملاقات کا کوئی بندوبست کرے۔ جب سے میں نے افیشن کو دیکھا تھا، منصور ولا جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہاں جانے کو میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری امی ایک جہاں دیدہ خاتون تھیں، انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ میں نے اچانک اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ وہ خاموشی سے میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ آخر کار ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا۔ اس دوران افشین سے میری 2-3 ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ رات کے کھانے کے دوران انہوں نے مجھ سے کہا، الفو فیضان، کل تمہاری چھٹی ہے، منصور بھائی کے گھر ہو آتے ہیں؟ جی اچھا، کس وقت؟ میں انکار نہ کر سکا۔ جب تمہیں فرصت ہو، شام کو چلیے گا۔ لیکن میں خود زیادہ دیر نہیں رک سکوں گا، کیوں؟ مجھے ایک دوست کے گھر جاتا ہے، وہاں سے واپسی پر میں آپ کو پک کر لوں گا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے امی کی آواز کچھ دھیمی تھی۔ تم بھی چلو گی؟ میں نے زارا سے پوچھا۔ نہیں، کل شام کو میری ایک فرینڈ آ رہی ہے۔ نمبر کون سا ہے؟ میں نے اسے چھیڑا۔ نمبر تو مجھے خود بھی یاد نہیں، آخر کوئی حساب بھی ہے تمہاری فرینڈز کا؟ نہیں، کوئی حساب نہیں، اور اب نظر بھی نہ لگائیں، اس کی فرینڈز کو آنے دیا کرو، ہمارا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔
पापा ने कहा। मैं उनकी बात का मतलब समझ तो गया था, लेकिन फिर भी मैंने वजाहत तलब निगाहों से उनकी तरफ देखा। अपनी फ्रेंड्स के आने की खुशी में ये खुद किचन को रौनक बख्शती है, तो हमें भी इसके हाथ के नए नए खाने मिलते हैं पापा। ये सरासर ज्यादती है। मैं वैसे भी अक्सर औकात कोई ना कोई डिश बनाकर खिलाती हूँ, अब लोगों को क्यों? तुम्हारी फ्रेंड्स के तोफैल में हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। फैजान भाई, मैं कोई गलत कह रही हूँ उम्मी? आपकी मौजूदगी में मेरे साथ ये सलूक हो रहा है और आप खामोशी से सुन रही हैं। ज़ारा ने उम्मी की तरफ हिमायत तलब निगाहों से देखा। कहने दो इन लोगों को, जो हकीकत है वो सभी को मालूम है। उम्मी ने कहा। मुझे महसूस हुआ। अगले रोज मंसूर अंकल के घर जाते हुए रास्ते में उम्मी ने कहा, तुम रहमा से कितनी दफ़ा मिल चुके हो फैज़ान? कई दफ़ा, लेकिन इस वक्त अपने ये सवाल क्यों किया? मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि वो तुम्हें कैसी लगी, उम्मी ने कहा। फिर फौरन ही अपनी बात की वजाहत करते हुए बोले, मैं उसकी शक्ल व सूरत के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, वो तो इंसान पहली मुलाकात में ही देख लेता है। मैं इनकी बात का मतलब समझ तो गया था, लेकिन फिर भी मैंने ये सवाल किया। और किसी की आदत वातवार मिजाज और तबीयत को समझने के लिए, क्योंकि महज एक दो मुलाकातें काफ़ी नहीं होती हैं, इसलिए मैंने कहा था कि तुम मंसूर विला जाते रहा करो। जी मुझे मालूम है, और मैं आपके कहने के मुताबिक वहाँ जाता भी रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को मुकम्मल करते हुए हिचकिचा रहा था। हाँ हाँ बोलो, खामोश क्यों हो गए? मैं जानता हूँ उम्मी आप आंटी से बहुत मोहब्बत करती हैं, रहमा से भी आपको बहुत प्यार है। मैंने अपने आप को बहुत समझाया है, बड़ी कोशिश की है कि मेरा ज़हन इसे कबूल कर ले, लेकिन जब भी मैं इसे इस रूप में देखना चाहता हूँ जो आपकी ख्वाहिश है, मुझे अपने दिमाग पर एक धंधसी छाई हुई महसूस होती ही। उम्मी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। आई एम सॉरी उम्मी, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन शायद इस वक्त आप और भी ज्यादा हर्ट होती जब मैं रहमा से शादी तो कर लेता, लेकिन इसे खुश ना रख सकता। यूं कह लीजिए कि लाशऊरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर मेरा रवैया इसके साथ ऐसा होता कि वो मेरे साथ खुश ना रहती। हाँ यकीनन मेरे लिए ये ज्यादा तकलीफ दे सूरत होती, लेकिन फैजान, मुझे कुछ ऐसा अंदाजा होता है कि 3 माह पहले तक तो तुम बड़े शौक से वहां जाते थे, अच्छी खासी बातचीत थी तुम दोनों में, फिर का यक तुमने जाना छोड़ दिया। उम्मी, मैं वही तो आपको समझा रहा हूं कि शायद खुदा को ही मंजूर नहीं है, वरना यूं देखा जाए तो रहमा में किसी बात की कमी नहीं है। शक्ल व सूरत, आदात वतवार, एजुकेशन सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल और दिमाग इस हैसियत से इसे कबूल करने पर आमादा ही नहीं होते। उम्मी मेरी बात सुनकर खामोश रहें तो मैंने कहा, फिर भी अगर आपका हुक्म है तो सर आंखों पर, तुम्हें मालूम है मैं अपनी ख्वाहिशात को अहकामात बनाकर औलादा पर मुसल्लत करने वाली माओं में से नहीं हूं। उम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा। 2-3 सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूं तो शायद कोई लड़की तुम्हें पसंद आ गई है। मैं इनकी बात सुनकर चौंका, लेकिन फिर फौरन ही सुलझ गया। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं खुद भी इस सिलसिले में अब से कुछ दिनों बाद बात करने वाला था, लेकिन अब मेरी बात का यकीन करें कि रहमा को मेरा ज़हन अगर कबूल नहीं कर रहा तो उसकी वजह वो लड़की हरगिज़ नहीं है। चिल्लू शुक्र है कोई लड़की तुम्हें पसंद तो आई। आप इस बात को बिल्कुल फाइनल मत समझ लीजिएगा, सिर्फ लड़की का पसंद आ जाना काफ़ी नहीं होता, और भी है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। माशा अल्लाह, बहुत समझदारी की बात कर रहे। उम्मी मेरी बात पर खुश होकर बोले, आपको अफसोस तो हुआ होगा उम्मी। किस बात का अफसोस? यही कि मैंने इतनी अहम बात का जिक्र अब तक आपसे नहीं किया। नहीं, अभी तुमने बताया तो है कि बात बिल्कुल फाइल नहीं है। जी, मैं तो खुद अभी मुतज़ब्ज़ब हूं कि आगे बढ़ूं या पीछे हट जाऊं, कुछ बातों को ज़हन कबूल नहीं कर पा रहा है। चलो अल्लाह मालिक है, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके बाद मंसूर विला पहुंचने तक मेरे और उम्मी के दरमियान इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। मैं इस वक्त वहां रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन बादल नखास्ता में न सिर्फ अंदर गया बल्कि तकरीबन आधे घंटे तक वहां भी रहा। सब लोग मुझसे इस पुराने अंदाज में मिले, इनमें रहमा भी शामिल थी। मैं सिर्फ तकरीबन घंटे तक ठहरा, फिर कुछ ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि उम्मी ने मुझसे कहा, फैजान, इस लड़की के बारे में कुछ बताओ तो सही, ताकि बात कुछ आगे बढ़ाई जा सके। पहले तो आप मुझे इस बात का यकीन दिलाएं उम्मी कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं, आपके दिल में कोई रंज और मलाल नहीं है।
नाराज तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। रह गई बात रंज و मलाल वाली। बात यह है बेटे कि जब इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी ना हो सके तो उसे दुख तो होता है, लेकिन मैं क्योंकि मसलहतों की कातिल हूँ इसलिए कहकर अपने आप को समझा लेती हूँ कि ये जो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो इसमें यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होगी। मैं उनकी बात सुनकर सोचों में ही गुम था कि उन्होंने कहा, तुम्हारी आंटी से मुझे जितनी मोहब्बत है इसका तुम्हें बखूबी अंदाज़ा है। मेरे और उनके लिए यकीनन ये बहुत खुशी की बात होती अगर मेरे बेटों में से किसी एक की शादी रहमा है हो जाती, लेकिन उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। ज़ारा और माज़ा आप ही आ रही थीं। एक नज़र इन दोनों पर डालकर उम्मी ने कहा, तुम्हारे मंसूर अंकल ने जल्दबाजी से काम लिया। मैं अपनी बात ज़बान पर भी नहीं लाने पाई थी कि उन्होंने रहमा का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन उम्मी, आपको इस मामले में इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। मायरा आपी ने उम्मी का आखिरी जुमला सुनकर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ऐसे मामलों में जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती और ना ही बचपन से ऐसी बात दिलो दिमाग में बिठानी चाहिए कि हम फलां जगह तुम्हारी शादी के ख्वाहिशमंद हैं। जिन्हें ज़िंदगी गुजारनी है उन्हें एक दूसरे को समझने और परखने के मौके ज़रूर देने चाहिए। और अब इस दफ़ा भी बात नहीं बन सकती तो कोई ना कोई मसलहत होगी, कोई ना कोई बेहतरी होगी। अम्मी ने अपने मिजाज और तबीयत के मुताबिक कहा। क्यों? अब क्या मसला हो गया? ज़ारा ने खासी बेचैनी से पूछा। फैज़ान को कोई और लड़की पसंद आ गई है। अम्मी ने कदरे मुस्करा कर मेरी तरफ देखा। हैं? कौन सी लड़की? कब पसंद आई? उन्होंने इसे कहाँ देखा? ज़ारा ने एक सांस में कितने सवाल कर डाले। ये तो अभी मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैं इसके मुतालिक पूछ रही थी। हाँ, और उम्मी अभी पूछने भी नहीं पाई थीं कि तुम आदमकीन। मैंने हसब आदत ज़ारा को छेड़ा। सिर्फ मैं? आपी भी तो आई हैं मेरे साथ। उनका नाम क्यों नहीं लिया अपने? नहीं तो बताना ही था। मैंने ये कहते हुए ज़ेर लब मुस्करा कर ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा का चेहरा तस्वीर हैरत बनकर रह गया। उसने सख्त एहतिजाज करते हुए कहा,